master, shake it. Lady. Go, go, master, master, go, go. Master, master. Ano pa? Shake it. Ay, Huwag tinan. ka makulit. Babe. Panoorin natin kung matutal. Master, master, go, go, master, master, shake it. Lady. Go. Master. Master. Go. Go. Mas. Shake. Go, dali. Tira na si Dandan. Go na daw doon, dali. Go. Ay! Panalo. Panalo na talo. Galing galing mo Galing ko nga, natalo. Si David. Siyan. Ang David. Hindi pa rin nakakatira sa David. Inip na. Inip na. Inip na si David. Number 3 pinakamadali. Kaya may number 3. Ay, last time. Ambet! Ano, kaya ko lang number 2 eh. Puro buo. Sige, ganyan Si Don. Go, Don, dali. Don. Dali na. Go na, Don. Go. Game. Ano yan? Wow, ikaw, tawin mo. Lagayin mo. Baliktad. Ano yun? Anong laro yun? Baliktad. Dapat doon. Kasi dito, mali. Ganun? Kung doon ako, gumanon, dapat dito naman. Anong laro yun? Go, master. Pero pag gumento ka na, shake it, lady, dapat dito ka naman titira. Kung dito ka tumira, ganito ka naman. Pinahirapan ko lang sarili ko sa master. Si David. 17. Ay, muntik na. Muntik mo na maapakan, Ber. Sali ka doon. Kasali ko. Pag saling ano lang to si Don, mamaya maded kay. Saling kit-kit. Pag malaki ka Ano na. yung kit-kit? Yung ano lang, parang baby lang. Tingnan nyo Tapos na guys, sila? Tapos na sila? magkakatao. Biw. Oh, nakita nyo yung guys? Hello. Hello guys. Ano po ang pinapanood nyo? Skibidi Toilet. Multiverse Skibidi Toilet. Multiverse Skibidi Toilet. Pero nanonood ka rin yung YouTube ko. Yung Chris. Andrew. Adil. Huwag yung panoorin. Ayan yung video. Panoorin nyo. Baka masapa kayong ulo nyo. Mag-like, subscribe. Notification bell. Bye-bye. Tapos na sila? Tapos na. Bye-bye. Ito nga pala yung garter ko, guys. Sesend sa YouTube eh.